Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara Kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/Kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ Kanda voyage fɛ. Ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ Kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم أنغدا. وقالت اليهود يهوديوكو عزير كوني ابن الله على ديندو. وقالت النصارى وكريجون فنانكو المسيح كوني ابن الله وفنا يا على دين ذلك من فلانية قولهم ولدك كما كانوا بأفواههم يضاهئون ويبون في يومك بأفواههم نوكا كما كانوا يدرا قول الذي وبيبون في يومك موكا كما كفروا منو فنا كافر على من قبل وكفون نونيا ولو فنا كو ملغا ويا الله دمزوي قاتلهم الله على كوتا چندرا ان يوفقون وبيجن ان كبو چما يرجمه. نعم اتمنى. وقالت اليهود عزير وكلام جو دوي عزير ولا ابغى ممنوع من الصرف الف ولا ابغى مبتداوي عزير نيا قال عزير ابغى مبتداوي ممنوع من الصرف كعلميه من الله وياك خبريه وبفهم atmana alamun fula be ka nyun ka khabariya mushkila tola ni akala uzairun ka ka nakra ni chokola
bon donc dɔw b'a fɔ ko alamiya don tasghiru y'a bɔ mamnu min as-sarfi la hali bi alamu don tasghiru y'a bɔ mamnu min as-sarfi la o tumana uzairun bunullahi hali bi ishgalu ta'ala mais n'i y'a kala uzairun tanwinu ni joina ka kɛ nakira ye kɔni ka nakira maana k'a la ale tɛ se ka ɲɛ a ka kɛ mubtadaw ye o la mubtadaw bɛ kɛ ibnullahi ala den ye uzairun o ye uzairu ye a bɛɛ kɔrɔ ka girin dɛ mais labanata in o sanna a to ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye ibnullahi ala den uzairun o ye uzairu de don a mana kɛ cogo cogo n'i y'a kɛ mamnu min as-sarfi ye a bɛ ismu alamu de ko fɔ n'i y'a fɔ uzairun ka nakira k'a la tasghiru kɔsɔn a bɔra mamnu min as-sarfi la hali bi ale ye mubtadaw ye alamu ye ibnullahi ko ye ala de ye ayiwa tuma na mɔgɔ bɛ i b'a ye hadamadenw ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sira bila a taamasiyɛn bɛ yen o i tɛ tunu mɔgɔ la o ala dɔn o i tɛ tunu o la dɛ i mana i dogo cogo cogo i b'i ka birifini ta ka bɔ i kun mɔgɔ bɛ walijuya wele u yɛrɛ la mun kɔsɔn mɔgɔ ka ɲaga an ka jamana in kɔnɔ ko mɔgɔ kɛra u b'u bolo da gilasi la ni nana a b'a bolo di ma cɛ nin bolo sumanen dɛ o tumana ko dagabana mɔgɔ don o sababuya la 84 wagati la dɔ nana tɛmɛ yan nɔ k'a tɛ dumuni kɛ ne yɛrɛ taara lajɛ ka n bolo don a bolo la alhamdulilayi a tun bɛ alhamdulilayi k'a tɛ dumuni kɛ ni dugu jɛla o bɛ barikon fa ji la a bɛ na fɛn dɔ k'a la mɔgɔ bɛ girin o barikon na mɔgɔ bɛ aran a da la k'a tɛ dumuni kɛ a tɛ dumuni kɛ ma hala donc a tɛ dumuni kɛ o de ye a dabali banko ye o de ye ale ka ko dan ye wa lihaza ashkal ni hayatul mataf ye de e ɲɔgɔnna de tɛ yen wa kan bɛɛ bɛ fɔ o la wa ni maa fila in o dagabana ko in de y'o bila uzairu ka dagabana ko ani isa yɛrɛ ka dagabana ko o de warala u ma fo u taara ala denya wele a la dagabana ko mɔgɔw k'i kɔlɔsi dɛ ala dɔnnaw bɛ sira hali n'a kɛra o ye a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko karamatul awliya ala dɔnnaw ka bonya min ko fɔ la a ma datugu a tɛ datugu fana n'i ye ala bato n'i ye ala dɔn ala bɛ bonya ko dɔ k'i ye u b'o tɔgɔ wele ko karama o bonda datugulen tɛ o mujiza a b'o di kiraw ma mɔgɔ tɛ se ka min ɲɔgɔnna kɛ mais karamatu min filɛ nin ye ni ala b'o d'i ma bonya ye e b'a mara de wa e t'a mara wa ala b'a kɛ e ye e yɛrɛ ta i sesi t'a la umaru y'a fɔ dɔ min na ko asariyatal jabal he ko cɛ yɛlɛkulu sanfɛ a y'o fɔ k'o to kutuba la mais est-ce que a yɛrɛ de a y'i concentré a ye ko dɔ de kɛ a ka se ka kɛsifu ka k'a ye maa min bɛ fɔ kilo 1000 ni kɔ la a k'o ye ko jugu b'a kɔfɛ kilo 1000 ni kɔ umaru se b'o la mais ala y'a k'a ye a tora kutuba la a ko yasariyatal jabal a y'o kumakan min fɔ k'a to kutuba la o kumakan min tɛ tɛmɛ hali misiri da fɛ dɛ bon o bɛ kilo 1000 ni kɔ la a taara don o fana tulo la a donna o tulo la don fo u y'o jɛngɛ ka bɔ k'u dogo ka jugu ye kutuba bannen Abdurrahman bin Awf ko Umaru ma kana i yɛrɛ kɛ lagosili yɔrɔ ye sa a ko mun k'e tora kutuba la e yɛrɛ kuma dɔ bila a cɛ ma an yɛrɛ m'a dɔn min don o tuma de la Umaru y'a dɔn k'a fɔ k'a ye kuma in fɔ disɛn mɔgɔ bɛ karamatu mara ni kɔni ye karamatu kɔni mara dɔrɔn kɔrɔtɛ de b'i bolo kɔrɔtɛ de don o tɛ tiɲɛ ye dɛ kɔrɔtɛ de don karamatu ala b'i bonya k'a k'a ye wa a bonda ma datugu karamatu bonda ma datugu dɛ a bɛ yen hali sini ala bɛ koba dɔ kɛ jɔn dɔ ye mɔgɔ tɔw tɛ se ka min ɲɔgɔnna kɛ mais e t'a mara ayi bon hadamadenw bɛ nin ɲini
ni an ka wagati do ni ye moriye ka moriya an ka dabali ban e ka moriya la ni ye karamɔgɔya an ka dabali ban e ka karamɔgɔya la o de kosɔn a kuma mundelu bi fɛngɛ ala dɔnnaw bi boli o kuma ninnu ye Uzairu ye kabako kɛ min kɛ kabako ye warala mɔgɔw ma ko Uzairu ye a ka kabako dɔ ye Taurata tununaw la Taurata tununaw la Taurata dun ye ayiwa ale ye gafe belebeleba ye dɛ a ye gafo belebeleba de ye kuranna ɲɔgɔnna caman de sa o gafe belebeleba ye u ye a nusukatu dɔ dogo a yɔrɔ tununaw la wala a kalifala min ma o sala o ma yɔrɔ dɔn bilen Taurata tununa ale tagala a ye ala deli ka Taurata ala ye Taurata dɔnni d'a ma a nana a ko mɔgɔw ma ko a ye na an bɛ aw kala Taurata la a tora a bɛ mɔgɔw kala Taurata la ale de don wa ale tɛ wa a bɛ mɔgɔw kala Taurata la o tora o la o balala k'a ye ko kitabu dɔ in a yɔrɔ yera o y'o bɔ min kɛ min b'ale kunkolo la o ni Taurata dɔn ye kelen mɔgɔw ko non ko adamaden tɛ se ka nin kɛ dɛ adamaden tɛ se ka nin kɛ Uzairu ko ala tɛ yahudu Uzairu bolo la ko ala den nin ye kuma ye min dɔnna nin y'a sababu dɔ ye sababu filanan suratu Bakara bɛ cɛ min ko fɔ nin n'a sala ka munun ye ko Uzairu kelen fana don n'o kɛra o y'a damana kabako wɛrɛ ye min ye a san 100 a n'a ka fali ka san 100 kɛ u salen san 100 kɔfɛ a kununa a ka dumuni min ye toro ye an tɛmɛna la suratu Bakara la toro in kun tɛ se ka tile 3 kɛ n'a ma toli erezenji n'a ye tile 1 tɛmɛ a tɛ se ka min bilen toro mɔnen a bɛ komi dɛgɛmugu dilanlen min tɛ se ka dɔgɔkun 1 kɛ n'a ma toli bon erezenji dilanlen n'a ye tile 2 tɛmɛ dɔrɔn a bɛ kɛ dulɔ fɛrima ye mɔgɔ tɛ se ka min toro in san 100 kɔfɛ o dumuni o ma bɔ a nɔ na ji o ma bɔ a nɔ na ale yɛrɛ a kɛra k'ale to lahala min na kanbelenya la a b'o kanbelenya la dɔ ma fara a jɛɲɛ kan a si ma jɛ a ma yɛlɛma a ka fali a yɛrɛ wulila k'o dalen to yen a yɛrɛ ɲɛna fali farikolo farala ɲɔgɔn kan kolo farala ɲɔgɔn kan farikolo farala ɲɔgɔn kan pasaw y'a laminɛ fali wulila k'i jɔ a taala dugu kɔnɔ denmisɛnnin fitinin minnu tun ye a dɛmɛ a ka minɛn donni na olu kɔrɔ kojugu fɛ ko kelen de bɛ balo la wa a kɔrɔ kojugu fɛ a tɛ se ka kuma Uzairu dun b'a a cogo la olu denmisɛnnin fitinin lama y'a dɛmɛ k'a ka donni fɛn kɛ olu kɔrɔ kojugu fɛ o tɛ se ka mɔgɔ t'u ka kumakan mɛn a warala olu ma ko Uzairu mɔgɔ tɛ ni gindo in dɛ ni de ka yahudiya bila o k'a fɔ ko Uzairu walima dɔ in don o ko ko Uzairu tɛ adamaden ye ala den don ayiwa filanan Masih a tɔgɔ welela ko Masih yan nɔ Masih ye fila de ye Masihu Dajjal bɛ yen Masihu bun Mariyama bɛ yen Masihu Dajjal ani Masihu bun Maryam Masih kalimat Masih atala mina siyaha yala atala mina siyaha yala o ye Masihu Dajjal ta dilala ka bɔ yala in de la mina siyaha Masihu Dajjal ale tile 40 kɔnɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na teliya fɛ idan wo Masihu o mimu ye zahidu ye a kumakan minɛna mina siyahati o ye yala de
mubalagatu kama abi yala ba kɛ ale ka masihuya sɔrɔla o la mimu bi kɛ zaatira o ye dajali ye masihu dajali tile 40 a bi yɔrɔ bɛɛ yala a bi diɲɛ bɛɛ yala mais ibnu maryama fana a bi fɔ a ma fana masi nga ale ta mimu tɛ zaidu ye ale ka mimu ye min masaha a y'i bolo da la o masaha o fa'ilu de ye fa'il min masaha k'a sababu kɛ ala ye o karamatu dama dama kɛ mɔgɔ salen a y'i bolo da a nana jɔ ka kaburu la ko ka wuli ka jɔ o wulila ka jɔ o kumana mɔgɔ fɛ a y'o kɛ masihu ibnu maryam o kɔfɛ komi kuranna y'a lakale kuranna o bɛɛ lakale a bɛ aburahu akma mɔgɔ min ɲɛma fɛnkɛ a b'a bolo masaya la izan fa'il n'a y'a bolo masaya la min ni ɲɛma da ɲɛ bi yɛlɛ farikolo bana bɛ maa minnu na baraso n'a y'a bolo masaya sanfɛ o bɛ sin ka kɛnɛya ten izan masihu fila in kana ɲagami ma dɛ masihu dajjal masihu bun maryam izan masihu dajjal ta kɔrɔ ye mun ye yalala ba o tuma na o mimu ye zaira masihu bun maryam ale ma'khuz min kalimat masah a sababu kɛ n'a y'a bolo da minnu kun o bɛ ɲɛnamaya walima o bɛ kɛnɛya ale ko masihuya in o y'a to a ko waralaw ma n'u bɛ alaya danbe ka taa mais ale ta kɔnɔna gan filanan ale ka kɔnɔna gan filanan o ye a bɛ a kɔnɔ tacogo segoni kelen a bamuso ye lajɔla a la k'a jigi o segoni kelen na k'a na dugu kɔnɔ a ka kuma maaw fɛ k'a yɛrɛ saniya o fana warala olu la chrétienw nana alaya danbe ale yɛrɛ ye ala ye ala filanan don wali ala den nin fɛn nu ma nɔgɔ e b'a dɔn min ye dabali banko belebeleba ye chrétienw ko min ye ala ye n'o ye isa ye yahudiyaw ko jɛnɛyaden don yahudiyaw ko isa ye jɛnɛyaden don chrétienw a bangecogo waralaw la ka waraw la o ma fɔ cogo sɔrɔ a la olu ko ala don ala den don walima ala sabanan don a gɛlɛyara izan miirila t'a la mɔgɔ k'i kɔlɔsi dɛ i bɛ bonya kan i bɛ mɔgɔ bonya mais a bonya ka dan yɔrɔ dɔ la n'o tɛ i bɛna bila minɛ dɔ kɔnɔ a minɛ man ɲi dɛ Jaabiru ka hadisa min bɛ fɔla nin ye an ka karamɔgɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ a kun bɛ inkaru k'a la bi kulli shidda n'o ye karamɔgɔ Alhaji Usmani Kalafo ye Jaabiru ka hadisa min k'a fɔ ko ala dala bon ko ala y'a ka nɔrɔ dɔ de ta ka ala kira dilan ka bɔ o la Jaabiru ka hadisa dɔ'ifu don a bɛ ilmul ghaibi de kuma na ni hadisa ye dɔ'ifu ye alabato don ɲɛnamaya ko don an bɛ se k'a faamuya hadisa ye dɔ'ifu ye a bɛ ka ghaibuya de ko fɔ ko dogolen kuma ye ni e ko ala nɔrɔ dɔ de kɛra ka kira da i b'a fɛ ka ala kira de bonya koyi an y'a faamu i b'a fɛ ka kira bonya o ka ɲi ka kira kɔrɔta o ka ɲi mais i bɛ ka kɔrɔta min ka dabeya ka taa ma danger b'o la dɛ danger b'o la dɛ kana kira dabeya ka taga ala ma n'o kɛra dɛ yahudiyaw bɛ na minɛ min kɔnɔ chrétienw nazaraw bɛ na minɛ min kɔnɔ i fana bɛ dɔ don minɛ kelen na o wali i bɛnna ka ban yɛrɛ ko dɔ de kɛra olu ko u y'a bonya ka bonya ko Uzeri ye ala den ye ninnu fana bonyana ka bonya ko Isa ye ala den ye e fana filɛ nin ye ka sira dɔ taama ko ala kira tigɛla ka bɔ ala la e dun bɛ ka kulu walaw kala kulu walaw de ko ala ma tigɛ ka bɔ fɛn na
femma tige ka bo ala lam yalid wa lam yulad man fasala min shay'in wala shay'un unfisila minhu amma tige ka bo fena femma tige ka bo ala bon nina ni akida golembay wa halbi nazaraw sigiden do ninkande ko isa ala den ala dendo ala fulana do ala sabana do yerma kankelen ko kuma cejugu ba waye kolosi jabiru ka hadisa la ka fo kiwi kira bonye ko bonye kudu nyona alere tigela ka bo ala noro la ala ko nunu min fle ni de ubeka ni kuma cejugu fo abi ko mi ubeka maka kafiru de deme koy maka kafiru fana ko melegaw olu yo tata larabu kan yɛrɛ fɔ cogo fɛ yo tata larabu kan kɛ cogo fɛ ko al malaikatu arabu kan na ni ko malaikatu tɛwuta nisi de bala ko ni tɛwuta nisi bala donc malaikatu ye muso de o tuma na ala de muso de do mais ulu ko ma utu ko to den karamatu la mujizatu la kabako do kera ulu la utama kete ne uli la rabu kanin ta doro ko al malaikatu banatullah wala de muso do ala ko yahudiyaw nazaro ube ka kafiru dege ni kuma kaina wala sisa ni e fana may farati yahudiyaw nazaro maka kafiru e fana bi ko bon fe nyoya de ni kuma kaina no de ka fo ala giran noro tigela ka bo ala lay ulu debe ko yu ay asbakiya otawo ko ni uzeiru ala delu uyu fo abiseka ko ko na maka ka nyaw la mais kira ni jone be nyaw fe ani maka ka de be ka nyaw fenge bon ko nunu ka gwanzan nunu ka ngalongan o be ka maka ka o ka ngalongan de la de izen abeye fude laysa laziman asbaqiya fi al-mawdu' wa kad yakunu fi tashbih maqlub inma al-bay' مثل الربا اتخذوا ويمنني كو أحبارهم وكرموا الله anu ka bato kelaw la arbaban ko ke bato fenye min dunillah nama kana alaw ye wal masiha miyere mi maryam de wo fana ke bato fenye wa ma umiru kasoro umayya maru taurata kono injila kono kana fara qur'ana na umayya maru foila illa ya'budu fuka bato ke o ilahan ala de law wahidan mi kelembe de la ilaha qalbi masite bato fena kiyeda illahu wa kelen hu aleda subhanahu saniya baye kaboni kulangoloma amma kabofema yushrikuna niye gweleya dai sade uye kuma ke jugu min fo Uzair ibn Allah Masih ibn Allah malaika melaga uye banatullah kuma inde gwento fleni comme asurusu ye muye ajujo ye muye itakhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban abu comme Uzair ibn Allah yawdiyo bema jega fo ko ala de no goy udo de yafo uga kalankela do ya sementi utula ko Isa ya ala de kiricom bema jega fo tlekelen goy ay udo de yafo kuma jenzena kalankela do ya sementi ya antula ko malaikatu rahman malaikatu banatullahi o fane o kelende o de la ko ittakhazu ahbarahum al ahbaru al ulama wa doni galaw de ma'khuzu min al hibri dabaji ni doni kayala o be doni kala ba o bi toko wele ko baji doni kala ba o bi toko wele ko dugolo cenken
dɔnikɛla ba u b'i tɔgɔ wele ko sankolo o cogo la ni dɔni cayala u b'i tɔgɔ wele ko dabaji o de ye hiburu ye al-hibru man kathura ilmuhu o jamu ye ahbar o de bi mɔgɔ kɔnɔna gan kosɛbɛ kalimatu ahbar a bɛ mɔgɔ kɔnɔna gan dɛ kalimatu ahbar o bɛ mɔgɔ kɔnɔna gan dɛ hiburu kɔrɔ de ye min ka dɔni cayala n'o ye ni mɔgɔ min ka dɔni cayala n'o sɔnna ni fili kan ma ka ban a bɛ taa de sawo fɛrɛ minɛ yɔrɔ t'a na bilen a ye hiburu o de la an kana dabali ban an tɛmɛna la suratul arafi laban yɔrɔ la watulu alayhim naba allazi ataynahu ayatin ala ko ne yɛrɛ de ye dɔni d'a ma ne de y'a d'a ma mɔgɔ y'a kala karamɔgɔ dɔw tɛ dɛ k'i ko kibaruya kala dɛ balamu bunu bawura an y'a kisa fɔ cogo min na utulu alayhim naba allazi atayna anw de y'a di a ma nka fansalaha minha ale tora ni dunge labato la doni siratun nar kana min al-ghawin akara fi bawdoy ya fa akhlada ila al-ard wattaba hawa fa mathalu ka mathal al-kalbi in ta'mil alayhi yalhath aw tatruku yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayat faqsus al-qasas balam bur bawra alim de nga ni dunge labato ya tunala wa kana dabali bane ala bi doni dima ni ka tabolo kere ni dunge labato ye wallahi ala bi doni tunila do tora ola ko oro itakhazu ahbarahu o ye karamogo ye nga ruhabana o taka nogo ruhaban mami ye kunfinye nga ala bato labado ale ka filika teli de shetana bi fera ale ma teliyala ala batula bado nga dine famiya te akoni bi abi nyugu jena bon ni no keraten e baye na e kera ala batula baye hali du kono jetem na da ni e ka ala bato ni du kono mo somina ke ka ala bato ka chani utaye e bado ni ko do kera e baba e ati ka sani la e bi ni ga go o bo to la ni be du kono e ala bato la baye wali iteru siraw cela iya ala batu la bay kasro kalante ko fula don soit ebe kuma soit mo yere be eye ka ko do ta eno fe ni ala batu la bay mo bi kuma e ka kuma abeta atuma chama fana eye to woy mo do ba ladegi gele abinana otuma ruhabanahum ala ko arbaban uyu ke ala de ani guma nguri ala de ka karamo ke ala ye uyu ka karamo u ka bato ke law uyu ke ala ye minke de no kera ala ye mi fo amode mine o ni ala ye sharia mi fo ni ala ko mi harami o ya harami ni ala ko ni dagala ni ebe ni ya anga ni jamana ina de no ye arbaban koro bon ubadada bun somedenia aleni yahudiya ka kisala akoma ko esi ku kumbu batolawa ku kundu batolawa akome ku kundi sharia bo aw yewa abe son sharia ye antemna wala suratul ali imran fasari yoro dawla antemna wala ye obe sharia uta uye umana femi haramia abo haramia kasra alama haramia umana fo femi bidaga abo ladaga kasra alama ladaga ni karamo ya mine ni sera uma ika karamogo iya mine ka se yoro la nale ko femi haramu ye ifana ba haramia ka sura ala ma haramia wali ako femi daga lendo e fana bo daga li mine ka sura ala mo daga ni ka karamogo bilala wo mine ko na kere ka alai ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum gabatu kalabaw arbaban ko ke batu feye ko ke rabbu ye jamu arbaban ko ke batu feye ulu de be sharia bo uye ubu labato fem bela yutiuna fi kulli shay min duni la nama kana ala sor lakana wal masiyabun ay isa ta kerengere ni mbondaina
aye melegew maka ka kafiru ko melegew ya ala denye barsa u ka bato kun ga fege ala ka ke bato ye ka fembe ta ko kun fege la Uzairu ta fana o fana bo chogola anana masihu ta kere kere ni ala barsa chrétien groupe do be ulubi Isa bato de chrétien groupe do be ulubi Isa bato de o ba bato minke wal masiha buna maryama uluko masihu bunu la alaikum masih buna maryama mi maryam dinkay bo e kan ni arabu kan fo chogo laje ni be gwento wa ma umiru ube a kafiru wo a Uzairu a yahudiya wo a nasara wo kafara an silamu ka an bede bini ayayin kono wa ma umiru uma yamaru foila illa liya'budun fuka batoli ke ilahan ala de la wahidan kele an be yamaru leno an gatu ala kelen pede ko alabana ko ala kelen pe wasfu la ilaha bato fende nafi li jinsi bi haqqin min bi bato ni chien no ta te o tew contre ni sano be do ka ala do mais ala chien mo do wa chien mo tere ala la ilaha ala te min kan min bato ka kan chien re nyema illa huwa ingade ala ide ango ala togo Allahu wode ka gurine abe ala togo la we ala muye ala togo we Allah we alami wa fulani ke mo woro ni bi kono toni ko bi kono toni fulani ona abe taga siga Allah mais Allah ibere Allah ye yoro ni huwa ta nyebe huwa ba ko fe wede galibi nga yoro do la huwa bina kasra Allah teeda ena fa am yoro mina sisa Allah yere ismu jalala yere teme huwa de bede huwa fale tigi subhana saniya baye ka bon na kasidi ko bema ala ye ante mena maida la ako isaya ala ye kwa kunde duminiga abe duminiga we kinaya do photo yo kirichon kalanto do akoina esiga ne ala ya ka kan abe duminiga ya taratabu na be dominike yala mine ba mine ya taratabu na be dominike bana gota ba mine o be ka alayo tisega ka alayo aw go alado aw go amine na ka fa alado amine na ka fa wal ma aw go ala de yere abi ala de mine ka fa ka balo ko fe ala de ay ala de mine ka fa ko ala de ala dinu la ilaha illa huwa subhana saniyale saniya be amma sanye no ye huwa ye no ye Allah ye amma kabo fen kilen bema yushrikuna o be fulan ka voya dambe ya kata mima kuma yele mana sisa ka kiyen mo be wele yuriduna kala ne be ko o winu gramo mi rada bi o fanati jinya wuli kanyo ante sujudu be karamogo ye ayo fo awyi o yece karamogo ti an yere be min do kolo jela aya haram ya me abe hadisa kono anto mine o yece karamogo ko ni bidara wo haram ya be qur'ana kono anti alla bato o yece me anti karamogo bonya anti karamogo khidma ayo bomi o de aw mago sawo anga suna demseno amma ko sayro flani shaytan ay jammi ke ga aw felani aw kan karlayne ode ani karamo ambe ka kan o foku ye muyede an do kana do bila mine alaya plasila an kana kluma gwenyini ni karamo ye ibi boka be bi karamo to de wele eleki ka ala wele kungo yi soro ibe ala yelza igala wele bi karbo de wele anko ko fasugu ga dabla o fasugu ga dabla ko ambe kele o fodo e tara o ambe kele famu keni karmo ke kele yere ni suna demzeni chama shetana ferla suna demzeni chama kama nenale al khidma ni ma karamo khidma be mudege ni ma karamo khidma ibe mudege
khidma ye nyinine do e few khidma korote ngo alakira sallallahu alaihi wasallam a desele no a beta nyama nani femiye kala mi na ba yere sani ngo do ba ta ka tuwako a desela kala mi ba yere sani no ya ngo khidma dorone do be kala ta ka tuwako khidma de do Mughira ibn Shuba ako tabugala ko cena mogo ye kira khidma ka temaleka abaji ni mogo fe tabuga kelebe o ka khidma ya to ale fe ale Mughira ibn Shuba ye kiti min bo doni gelaw ye min sababe kiti kemenani bo tama kelena ay seliji ta ay ji ka tegela abina sen ko minge Mughira ibn Shuba ko abina sambaran sama kira ko to dide da atoy ne ado asaniyale ngo kufi kiti beta la wala kufi kiti to beta la woro ni lelay akumina sambaran de bo kira sina ji kelen ko fe ayi aka seliji ta ka fengege akumina kira ko ay sambaran toy nya do wakati mina nya do seliji nona ngo kufi masali kiti be boray bidaya wa nihaya mamuni ala kira khidma ma bi wolon la ni ko ayu to tugu nyona abe borani doni na famay ete karamo khidma de ete karamo khidma e ba fa ga kono na ko do e ba fa ki la doni Allah fi ali e ba fa ga la de li sorala ago ke ko khidma tal mumbi khidma nyangami mo ko batola khidma ni mo ko batoti ba adama lim mago bi mina ko kayi wode khidma dorone mais na taro dan otuma karamo de ga ngay khidma ni karamo de be khidma ngata wa alaykum salam na ambe kili karanga kimanu che mule kuchi amam semanu semon ada kunu kuma ile anana woro yengi ko sisa ko alebe mo kalita kamu anana ani nyogo sama ko ile ko ube mo karamo do wele kunninga ya ku ko abe daga kadaka abedo kunun ko wode kanande biseka akaka mo ma fiana ko anti haramu la barala o bane o ni muso baligi ala ka ban mumbe e bela wo chili la o ye ko dagalen wa karamoge e ba fa anga tugi ko la ngo anga figu maligi ala ni siminde fatula akemani kata se sanduru san woroma ko muso bi se ka cemani ko mais siminde mana fatu kasoro yi ka zima haramte am muso fatula siminde no ati daga ko ceka ko mais ko tara se fo yoroma o ebe munde fo musumani min bali bi ala ka ban ko ce ko ci o be sharia kono o te sharia kono ne wa mandarsa karamo chama jasila ni yoro indi la ya o chama jasila ya u chama ka dusuku noro fiena ya muso mani min bali gala ebo chimuna an ago ko dorla do anyu fara nyonga classe kono mbugo kala no dorla de blala anyu famu u jama de be mais kana fo tumandona wo mandarsa karamo were che gonay aba ko abe kaba ko kabe musumani ci o ga tara ni fenge sangana de wa so ube bali gala ube munun ci wodu abe bali gala non munun be classe saba wulu to peut-être mais ube ka munun ci wo ye mo ko mondele wa o ya e ka mo ko ci tayewa be mi harami o nyo kan la bato bola wa
on kan la bato to la o mandarsa karamo ke o ye haramu di wa am mandarsa karamo chama jasi la woro de la am bununa illa ma rahima an go foga fara kan de yuriduna ubella yinini kewo an yutfi'u ka faqaliga nurallahi ala kan nurulla nu daw ye koy ala dum bi bango fa ka kan noro dafa koy fona halna maja kafiru yede walladhi alade masaye ya ga jiden ci koy ni kanda ye wadi ne la haqi ani dine tienda ayal sa ko bange dine bele jede kanda walau karihal musyriku al nazraka fulan kafu na majaw yulu ya konya tayo ni aya imbana me na yam yahudiyaw we uzairu mine ka ke alaye chrétien we isa mine ka ke alaye woni maka kafuru bora nyoma fe wulum ye ko melegaw ye ala demuso ye hey akana aka karamogo mine ko ke bato feye o de ma foka tugala o ko fe san ni aya mbila la chela ako yahudiya karamogo chama bi mogo nege ku kan nafulo dunde sana ko fo aye ni bila chela aw fe munde do muna ni bila la chela angundi tila yahudiya ka jogo kolon yahudiya karamogo u ka jogo kolo angundi tila ola angundi tila yahudiya karamogo ka jogo kolon foli la wa ku ka ko be cité ka ban ka soro yuriduna fo amu yuriduna ye munyini ya aba fa ne ka fo net na fo ko ne de bi ka o nyini ngani ay kana sigi ka on fle ka ta o tinye de ngele nga fo ko ma ambal mo to ba fa zari jogo mun ne to la de ne na obe je ka fo de ne na ti je ka fo do ne bi ta so ay wa jabi bi soro o yi mo mi se ga kan tugu ne yahudiyaw ko isa ya ala de ay ko uzeri ala de chrétien ko isa ya ala de maka kafru ko melegaw ya ala de musoy ala sorola ka kangari da an yewo kuma cejugu folen kofe ko hey akana aka karamogo mine ko ke bato feyi ote ko ala ye kilini asorola kana nin kuma indo nin kuma min ko mogo ba fe ka ala ka dine duganu ka dai wo kuma indona ka soro yahudiya karamogo ka jogo kolon foli maba wode mimina tugola ko yahudiya karamogo chama bi mogo la nege ku kan nafulo du neko akunti wo be fo ka bora folo yahudiya karamogo ka jogo kolon an ko be lamme nani yahudiya karamogo farala tumamina anti soro ka fo yuriduna li yutfi nura la anti soro ko fara o fam ya mandia mais munani aya bilala yahudiyo ka problem tela yahudiyo be ala gira ga kide nyangalo te o doy yahudiyo be ala gira ga kide nyangalo te ya o doy o joni bi ne deme halimi jien nata yahudiya ka jogo kolo yere a fola jien nata fulana jien nata aha parce que yere galon rambo galon be se ke mo deme na folo aben na folo soro kadu galon ngway tiendo galon be mo deme ebi ko mi mo la nege ko de be ngalo jamanti ko ma ko be ko min no ni ngalo nunu de
min fɔ ngalon bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka diinɛ ka mɔgɔ ka nafolo sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mais ko yɛrɛ bɛɛ min filɛ nin ye maa o maa olu ko Isa ye Ala den ye Uzairu ye Ala den ye u ka nɔfɛ mɔgɔw y'u bato mun de bɛ wolo o la diinɛ de bɛ tunu diinɛ de bɛ tunu diinɛ de bɛ tunu o de la a ye diinɛ u b'a fɛ ka diinɛ faga a y'o kuma in bila a cɛmancɛ la hali bi ka sɔrɔ ka continuer u ka jugu kolon u bɛ mɔgɔw lanɛgɛ ka mɔgɔw ka nafolo dun ka sɔrɔ ka u tugu a la tugun ka sababu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa wolo min na ni mɔgɔ lanɛgɛ ninnu bɛɛ bɛ wolo diinɛ tiɲɛ de la kana se k'a la fiyewu a mɔgɔ lanɛgɛ ninnu caman bɛ wolo diinɛ tiɲɛ na la ilaha illallah ala ka bɔda d'a ma koyi n'o tɛ jɔn de b'a fɔ ko kaburu ziyara tɛ bɛn kaburu ziyara bɛ bɛn kɛ kira ye diɲɛ d'a ma k'an ka kaburu ziyara koyi a ye taa kaburu ziyara dɛ kaburu ziyara bɛ bɛn tuma min na anw ye ko k'an bɛ dundu de fɔ ka dundu fɔ ka maaw wele an tora o la kaburu ziyara taara laban dafalen yɔrɔ ye i ma tiɲɛni ye wa an tora o la kaburu ziyara yɔrɔ taara ala kaburu deli yɔrɔ ye n'o tɛ kaburu ziyara kalankɛla jɔn de y'a fɔ ko kaburu ziyara tɛ bɛn kira ko ne kun y'a fɔ k'a kana kɛ a y'a kɛ a bɛ aw hakili jigin lahara la jɔn de ko kaburu ziyara tɛ bɛn mais e k'a ye an bɛ k'a kɛ cogo min na est ce que mɔgɔ kelen tɛ se ka taga quoi fo an ka dugu de fɔ jama ka na wa fo an ka do de bolo da wa o taara laban mun na o taara laban an ka dafalen a la an ka fɛngɛ kɛ an ka min Jakite ne tɛ fulakan mɛn kana don an sen don an ka tafsir la dɛ ne tɛ fulakan mɛn sa n'an tɛ fulu bɛ ni ayiwa dɔw ma sɛgɛn yuriduna mais ni yuriduna yi nin ɲɛsinnen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma surtout anw ka nin wagati mɔgɔ yuriduna u b'a laɲini de a y'a kɛ filu mudɔriw ye an yutufi'u ka fagali kɛ walima dɔ in na li yutufi'u ka fagali kɛ nurallahi ala ka nɔrɔ la n'o ye diinɛ ye bi afwahihim n'u ka kumakan ye kumakan caman bɛ a bɛ fɔ de diinɛ tiɲɛni kama les jihadistes terroristes intégristes islamistes ni mɔnu cɛ nin tɛ foyi bɔ an ka diinɛ na an bɛ taa de koyi e ka nin ko guerre idéologie kuma in y'a fɔ a ye ka tɛmɛ o ye guerre idéologie min kɛ ala kira la an ye joli de fɔ an ɲinɛna kelen ni kelen an ye joli de fɔ kira kɛlɛli la segi o ye diɲɛ kunkow de ye a duuru a ye duuru de fɔ la o duuru a duuru in dɛ duuru in n'i y'a lajɛ a laban de ye force ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kuma de ye a y'a fɔ nin kira in ye shairu don dɔnkilidala don kuma de don koyi u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔnkilidala don kuma don o ma nafa ɲɛ mɔgɔ ka don diinɛ na a y'a fɔ ko kɛhinu don buguridala don o ma nafa ɲɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko cɛ in ye fatɔ don majunun kuma de don a ma nafa ɲɛ a y'a fɔ sahiru don kɔrɔtɛ baarakɛla don o tɛ naani ye naani bɛɛ ye mun ye de kumakanw de don a taara laban mun na sisan to fanga kɛlɛ face à face o face à face fana ma se ka ɲɛ a bɛɛ tiɲɛna o bolo ala o tuma na ni aya in ka di an ye dɛ an delila ka tɛmɛ aya dɔ la yamkuru la wallahu khairu makirina o ɲɔgɔnna na ni kɔni hali n'an ye kɔlɔsi ta ka nin wuridi aya in ka di kojugu barisa anw ka fɛlɛ bɛɛ banna diɲɛ mɔgɔ y'an kɛlɛ dan a fɔ dɛ kana siran kana siga la tubabu nana ka diinɛ kɛlɛ ya Mali la ka tijaniw ka karamɔgɔw fa Medini
ka ye gɛrɛfɛ hafizu su min bɛ Alhaji Mortal nɔfɛ jɔnni b'o dan dɔn ka alikabiya interdit ka arabukan fɔ interdit o tɛ face à face ye face à face nka hali bi a ma taa dɛ yali diinɛ de dabila la Mali la wa a dabila la de wa a ma dabila o ni diɲɛ mɔgɔw yi nana fɔ dɔrɔn ni e ka du kɔnɔ mɔgɔw ko ko cɛnin ko nin cɛnin kɔni ko fa wulila la kana i kɔfilɛ o la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka cɛ ɲini o k'a fɔ i ma ko fa wulila e la dɛ o ye taamasiyɛn dɔ de guerre idéologique ta yuriduna i k'a dabila tɔw y'a dabila cogo min na i ka yele nin cɛnin kɔni fa wulila la nin cɛnin kɔni kɛra ala ni ce ne ka seri kɔsɔn i b'a fɔ ko fa wulila ne la n ye sariya jɛlen dɔ baara caman bi kɛ don i ye sariya jɛlen dɔ baara dɔrɔn u b'a fɔ ko fa wulila e la musow ka hijabu o ye ko dogolen kuranna kɔnɔ e bɛna o tigi de lagosi o tɛ guerre idéologique ya nin bɛɛ ye ɲɔgɔn na tuma na sa n'u bɛɛ kun fagala hijabu ko dabila la sisan ma sɔrɔ a dabila nka ala ko ayi yuriduna an yutfi'u nura Allahi bi afwahihim o tuma na diɲɛ mɔgɔw u mana mankutu ba kelen nɔrɔ silamɛya la u ka nɔrɔ ka ɲɛ i b'a ye ko ni dɔ bɛ sin k'o sote k'o bɔ yen ko fitini bɛ sin ka mɔgɔ laɲini o fɛn kɔ ten pewu ala y'an nisɔndiya ni min ye wa ya bala wa ale ala bɛ ban koyi illa an yutimma nura o tuma na o ye kira o ye makakaw ye nin kɛlɛ 5 in bɛɛ kɛ kɛlɛ 4 bɛɛ ye kumakan ye u ye force jira o force yɛrɛ jirali taara laban silamɛya ye dugu sɔrɔ Madina silamɛya ye dugu sɔrɔ Madina force taara laban o de la o ye force jira a taara laban silamɛya ye dugu sɔrɔ ka segin ka na o nɔfɛ o labana ka tuubi tuguni an tɛmɛna fatu Maka la illa an yutimma nurahu walaw kariha al-kafiruna walaw kariha dɔnikɛlaw y'a ye ko kuranna kɔnɔ ko walaw kariha min bɛ yen u y'a tasnifu a bɛ taa ka segin la mais a tasnifula ka kɛ 3 ye walaw kariha al-mujrimuna an tɛmɛna lanfalu la o ye mujrimuna jɛnɛyakɛla bariso datuguli o bɛ diya jɛnɛyakɛla ye tɛ diya jɛnɛyakɛla ye dɛ walima maa min ka so bɛ location na so tɔw bɛ louer yɔrɔ min na 50,000 barisoya kɔsɔn ale ka so location 40,000 k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ne ko ka bariso datugu ale ye mɔgɔ jumɛn ye sisan mujirimu de don ale ye mujirimu de jinimutɔ de don jinimutɔ t'a fɛ ko ta ka dabila n'o dabila la ale ka tɔnɔ de dabila n'o dabila la ale b'a ka nɛgɛ dafa sira min fɛ o nɛgɛ ko bɛ tigɛ donc mujirimu ale hali n'a bɛ mɔgɔ cɛ la a bɛ jogo kolon fɔ nin ye a dabilali ma d'a ye walaw kariha al mujrimuna jinimutɔw ale t'a fɛ kota ka dabila ala ko hali n'a ma bɛn i ma e jinimutɔ n'a ma bɛn i ma a ko bɛ dabila a bɛ segin kɔ mujrimuna ye kelen ye kafiruna n tɛ diinɛ na o ye kelen ye mushrikuna mafhumu man indahu shay'un ya'buduhu sawa'an contrôle ni sanɛtigiw wa fɛntigiw wa a mana kɛ mɔgɔ fɛn dɔ de b'a bolo a bɛ k'o bato ala ko man d'o ye o izan a jugu ye nin ye kafiruna mujrimuna mushrikuna ala ye law do ninnu bɛɛ la k'olu ta cɛ walaw hali ni aw kafiru a ma diya aw ye walaw hali ni aw min bɛ fɛn wɛrɛ bato a ma diya aw ye walaw hali ni aw y'a sɔrɔ aw minnu bɛ silamɛya la mais aw ye jogojugutigiw ye walaw mujrimuna law kariha al mujrimuna law kariha al mushrikuna law kariha kafiruna ala ni ce ala ko la sasa wallazi arsala rasulahu bil huda kanda nyore en kanda o islamiya yɛrɛ de koyi islamiya jumla tan o de foto de filani bil huda wa dini la haqqi ani cien dine munumunu yoro tala li yuzhira wa ga dine bange ala dini kullihi dine bele jelika depuis kirat lela azuhuru kera ala dini kulli abe kira ma fatu fe o kera maka ka o ka joson hali maka yɛrɛ u bɛ bɛn joson na mais a kɛ cogo tɛ kelen ko jo 300 ni ko de tun bɛ alikaba kɔnɔ dutigi ta b'a damana kelen ta minnu b'a ka poche la bɛɛ b'a damana
nin bɛɛ sɔnni kan b'a damana jo 300 ni kɔ in o sɔnni kan b'a damana dutigi ta o sɔnni kan b'a damana a ka gogoro min b'a a ka poche la comme anw ka nin wagati mɔgɔw o tutu fɔcogo b'a damana izen kan kelen t'o ye caman mutafarrika bon olu b'o yɔrɔ la yamani fan dɔ kerecɛnya bɛ yen mais sɔnnikɛlaw dɔɔni bɛ yen furusi tasumabatolaw de bɛ yen furusi Iran Persi olu kun ye tasuma olu ta kun ye tasumabato de ye a bɛ sɔrɔ shisha kabila sigila ye wa mɔgɔ t'a dɔn an fa Adamu kun jigila Ili de a denkɛ tagala bolila k'a fa to ye k'a sigi yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn dɛ mais tasumabatolaw kɔni kun bɛ Iran olu kun bɛ tasuma de bato Oromɛw olu kun bɛ kerecɛnya kun bɛ Orome o Farsi Iraki ni Farsi camancɛ la Yahudu Asbahan Yahudu kun bɛ yen Palestine Yahudu kun bɛ yen diɲɛ kun bɛ nin yɔrɔ in na nin fa o wagati ninnu na la an kun tɛ Ameriki ko ni Europe Ameriki ko kalama kosɛbɛ olu fana kun bɛ yen o mais n bɛ ka min fɔ mais silamɛya Ala kira yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma faatu fiyewu fo Éthiopie silamɛya bɛ yen Misira kibitiw yahudiyaw bɛ yen silamɛya taara fara olu kan wa silamɛya cayala ka tɛmɛ kibitiya kan Éthiopie silamɛya kologuruyala ka tɛmɛ yahudiya nasɔrɔ olu tun bɛ kerecɛnya la o ye fanga sɔrɔ kerecɛnya la Rome olu fan kelen donna silamɛya la min ye Palestine kɛra silamɛ dugu yɛrɛ ye min ye tasumabatola ye Iran n'o ye Persi ye tasumabato yɛrɛ k'u ka tasuma yɛrɛ fagala yɛrɛ Ala kira yɛrɛ bangedenw olu dabali banna tasuma fagala yɛrɛ ma cogo min na silamɛya nana k'olu fana dun Iraki dunna silamɛya y'o dun Irisi jamana ninnu silamɛya n ko diinɛ yɛrɛ dasila jɔn dɔ ye Bukhari ye jɔn de ye hadisaba kitabu hadisaba 16 ye hadisa kitabu 16 ye ni mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ta a si tɛ arabu a bɛɛ ye siya wɛrɛw de ye Tirmizi kun tɛ arabu ye koyi Muslim kun tɛ arabu ye koyi Ibn Majah kun tɛ arabu ye koyi dɛ Ala ka bɔda d'a ma idan Ala kira yɛrɛ ka wagati la liyuzhirahu ala diini kulli o kɛra koyi a ye fanga sɔrɔ diinɛ bɛɛ kan 2010 wagati la a jɛte ka kɛnɛma ma kɛnɛma an kɔni t'a dɔn u y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye k'olu bɛ se jɛte la u y'a kɛ ni sariya min n kɔni t'o dɔn dɛ u y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko diɲɛ mɔgɔ kun bɛ se maa miliyari 7 2010 wagati la ko diɲɛ mɔgɔ bɛ se maa miliyari 7 ko mais o miliyari 7 a 1 quart k'o bɛɛ ye silamɛ ye kereyan tɛ 1 quart sɔrɔ o de bɛ gun silamɛya la buziya olu jama ka ca o tɛ 1 quart sɔrɔ diinɛ tɛ yen dugukolo in kɔ kan bi jɛteda fɔli la dɛ nka ma fɔ woza kɛ woza ye sayili kɔni an kɔni y'o ye o ye tiɲɛ ye nka jɛteda la an k'a fɔ kelen kelen ka la ilaha fɔla kɔntɛ kɔni i tɛ diinɛ si sɔrɔ ni silamɛya to o ni sancɛ pewu liyuzhirahu ala diini kulli maa miliyari 1 ni miliyɔn 700 ɲɔgɔn na o wagati la o bɛɛ ye silamɛw ye ala diini kulli bi na i tɛ taa yɔrɔ si k'e b'a fɔ ko silamɛya ko dɔw b'a fɔ ko n t'a dɔn mais i bɛna sisan i bɛ taa an ka burusi kɔnɔna na yɔrɔ dɔ la sisan ni e ko dɔw bɛ misi sujudu bɛ misi ye ni ko yɔrɔ dɔw la ko misi sogo dun ye haramu ye est-ce que Mali yɔrɔ bɛɛ b'o faamu wa misi sogo dun ye haramu ye e bɛ mɛn k'o ɲɛf'u ɲɛna koyi ko misi sogo dun haramu ye ni misi bɛna i ka dumuni a n'a bɛna i ka ɲɔ ɲimi e t'a bɔ e kunnadiya la Chinois jamana dɔw la a bɛ ten de ni misi kɔni nana ni misi donna i ka so kɔnɔ a bɛ komi walijukɛ nana sigi e fɛ e b'o faamu mais e tɛ silamɛya fɔ diɲɛ dugu si kɔnɔ o b'a fɔ an b'a kalama liyuzhirahu ala diini kullihi walaw kɛra al mushrikuna o mushrikuna an ko Maka kafuru dɔ Maka kafuru tɛ o bon nin kumakan in a bɛ se ka kɛ Maka kafiri a bɛ kɛ diɲɛ mushriku bɛɛ ye walima batokɛla mun mɛn bɛɛ lajɛlen
ala ye yahudiyaw u ka jogo kolon de bɛ k'a fɔ u ka taabolo kolon de bɛ k'a fɔ taabolo kolon in fɔli ma ban a ye nin kuma in bila a cɛ ma an ka taa u ka taabolo wɛrɛ la n'o ye ɲɔgɔn lanɛgɛ k'u ka diinɛ don de يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اقرأ يا أيها الذين آمنوا نأولي من يلا إن كثيرا أي لمن يبول كتشاما دبو من الأخبار يهوديا كرمو لا والرهبان أني يهوديا بتوكلو لا يأكلون أموال الناس لا يبدونك موكا نفلو لا بالباطل نيغوانسانيه ويصدون وبيباليلك عن سبيل الله كابو على كسيرا نيماما إيه يا يسوع ليتوفي نور الله يوبيلو يسوع إيه ليتوفي نور الله يسوع كلمة ويصدون عن سبيل الله طيب ko he silamu he limaniya baw yahudiya karamogo caman be abaka dine karamogo ya da mogo ka a khidma de abaka dine karamogo ya la mogo ka nani nafulo ye abaka dine khidma ya la mun koso mogo ka ke atai hudusukun kolo ka ke atai inna kathiran min al-ahbari yahudiya karamogo wa ruhbani abatu kelaw ku ka ciye ka mogo ka nafulo mine ka dun kuntala bil batil ni gwanzan bon c'est ça mi bi mogo kono na gwan c'est ça aye silamu wele limaniya ba wele ko yahudiya ka tabulo ni tabulo jugu ka tabulo jugu ni wotuma naw ne anw yɛrɛ silamɛ karamɔgɔ yɛrɛ de fana yahudiyaw ladi ne ko a bɛ fɔ cogo di de ne anw yɛrɛ donna yahudiyaw yɛrɛ ladegeli la a dun kuranna ye anw wele ko an k'an janto hey a y'a janto yahudiyaw u ka di taabolo man ɲi dɛ n'a kɛra anw fana ta ye hey kalankɛlaw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna samanu kalilu tɛ foyi ye samanu kalilu tɛ foyi ye samanu kalilu diɲɛ ye samanu kalilu ye nin tɔgɔba ye tɔgɔtigiya ninnu ye kunko de ye aw yɛrɛ foyi tɛ aw kunkolo la fo ligisi o de ye aw mako sa o Ismaël ligisi ye aw mako sa wala ligisi kɛra problème ba de ye anw ka diinɛ lase la ni mɔgɔ min ye populeni don i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ bilen ayi i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ dɛ n'i ye populeni don ka t'i jɔ wa i tɛ karamɔgɔ ye i bɛ taa muhadara kɛyɔrɔ la n'i taara nɛgɛso la mɔgɔ t'i bisimila o tuma na dɔnni dulonlen don mobili de la wa dɔnni dulonlen don basan de la wa nin bɛɛ tɛ kungo ye wa f'u nana don mɔgɔw kunkolo la ko ni e ni duloki koloni bɛ yen k'e ma kɛ ko i ka karamɔgɔ ko karamɔgɔ danga de b'a bɔ u y'o fɔ arajow la fo a donna kunfɛnw na ni e kɔni ni ne ni ligisi ma taama dɔrɔn e ka kalan barika t'a la diɲɛ ɲini bɛ kɛ barika ye tuma jumɛn Imamu Shafi'i ko foyi ma masiri ka kalankɛla bɔ kalankɛla ma masiri ni foyi min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ fantanya kan o tɛ Shafi'i ka tile ye dɛ aw kɔni ka nin wagati in kɔni ala deli dɛ ni ye kɔni kɛra kalankɛla fantan ye min da ka di la i ka taa i sigi cikɛyɔrɔ la sani ala ka na i ma n'o tɛ wa n'i nana Bamakɔ kɔni i bɛ fu la u tɛ ne lamɛn o ligisiya in dulonna an kunkolo la min kɛ an tɛ lafiya bilen n'an ma tɔn créer an tɛ lafiya bilen n'an ma jɛkulu kɛ an tɛ lafiya bilen ne jagokɛlaw bɛ patɔrɔnya kɛ ni fɛn min ye n'an b'o minɛ sɔrɔ wa a kunko bɛɛ sɔrɔ la mɛ hubu duniya a y'an bɛɛ halaki yahudiya jogo do ni e y'a fɔ ko sahabaw la jɔn de ka kalan ka bon ni bɛɛ ta ye dɛ
joni ka doni ka boni betaye ali ka ligisiya yo kibarame ali ka potronya yo kibarame ali ka wartigiya yo kibarame fo kisa ko yamba Fatima tu furu na folota abena kono su yelma manna fulu soro akakele ke nega bloki kira ko dama yo de ke tono madai Allah akbar yi ali ka na fulu ko met majme ngo sumina tara suratul insani jigila mungamane kwa tagala sufe yahudiya kefe kika mbina dahir men de nyini efe mais mba fe ka bara en ke sufe barsabu moko kana na temeto e ko ali de be ka yahudiya te ke ka jirisun son o kana ne ke dogal may moko doye yahudiya ke ya nyini ga ke jone ko ne de ali ye ko ali jumelo kiram bi ka ko fo ko mi o dogale ko de doa ko wo ko ne de do yoro do jira nambe jibo ki ka yoro so e ka nga saradia yoro do jira la ay ji ke ka son ka jibo ko son mureye sabadila ma ka sufe bara sahara ni jela o debi na balo Fatima tu ya demene yetime den do be na teme bolola ngolo do be na teme ay Fatima tu nyenda laje Fatima tu go e ka nganyana ko anga mureye gelende o ko ay mureye gelende do ma yetime den do teme to ala ni yetime den do de ayamba Fatima tu nyenda laje ke kala nyini te anga ni din yetime den ma ko onge yo dama adodo rajuli ele weli madana na fo mo ko ni buluma faraw ye silame do mine nendo be ganani buluma faray ayamba Fatima tu nyenda laje awo eta fa anga ufana dia ko onge amaba aljana ibariya mana fo yoro surana huruli ilu bi ko fo akono aljana koni ni aljana mangtu kala yoro huruli ilu bi ko fo akono men yoro ina huruli ilu ma ko fo akono de muna kamba Fatima do gesi sigi huruli ilu ki barata ale sura kono mais ko ye mie shahide mie e ba fo ko abe fe munu fo abe kuma mi fo asahala masahawa akoro ko ni sahalelo ana madinatul ilmi wa alim babuha ali ababu ile ali doni gitrade mais ye ali kan ligisiya memmi ali kan na politikiya yo memmi aka potro ya aka granderia yo memmi doni dumi dambe sahabo cela bulo korota doni na we aliye radina bi qismatil jabbari fina lana ilmun wa lil aada imanu fa amma al malu an qaribin yafna wa amma al ilmu yabqa wa la yazalu soguna be koroti ko ko ala ka tlalinya sayyidina ali ko ala ka tlalinya ala ya de bilalla alamina ka doni ba kan fama ko ala wo tlalinya ko ni la ala nyuma no abete mawo me doni dum ina bita wala ali ba fo yoro werela ko annasu min jihati timithali akifa'u abuhum adam wal ummu hawa'u فإن كان له من أصله سرف يتفاخرون به فالتين والماء فما الفخر إلا لأهل العلم فإنهم على هدى لمن استهدى الله بقدر كل مرئ ما كان يحسنه فالجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء abe ni bele jili kala ibina ni ngoy ngone angoni kara ambe na problem na da odela mazil tu ne ko mi mo ko robo ala de na farat la ka ne invité do abe bala ka ne yeni populi ni ni da jo aw ku nay ni populi ni na ko konta fo ne bitaso kabla mo ko ngulu la tse ka bobile fiu kalam bulo na masiri la tuma jume pa odele depuis kalam bulo na masiri ni dien ko la tuma mina de an kalan la bele bele kera yahudiya jogo dona an bela
ni ton nun te ala kama ko ni ton nun be mo la nege sirawi ni kitabu jume ni tige chem fo de ibnu kasir de fulani e kafo ako man fasada min ulama'ina kana fihi shaba'u min al-yahudi wa man fasada min ubadina kana fihi shaba'u min an-nasara wa fil hadisi sahih la tarkabunna sanana man qablakum hazwa al-qazzati bil qazzati qalu al-yahud wa an-nasara qala faman fi riwayati al-bo kitabu tigi ko anga nanga karamo min chena o be yahudi alla dege de la nanga bato kelami fana siraje o be kirken la dege de la ko be hadisa la ko kira ko kalena mogo munu konna awnye abu kasira tamade mogo munu konna awnye abu kasira tama o koro kira sile no ka kono ko an kalangelo be yahudi karamo la dege hadisa ina na la tarkabunna sanana man qablakum mogo temeno abulu ka tasira tamade qazzan hazwal qazzati we bien kala kuru mimi bien na dobina folo ye surma ye mimbi tugola o ka janu ye doli mimbi tugola o ka janu doye fa be abe fere o tumana nabi do sugola mi ye folo ye temena yoro mina fulana bina ma be fere ka temuka sabana fara bina be fere ka temuka gawali kala bitewa a musallasu don a damina ni ye komi ni nyona de mais abe wa abe se ya no tuma mina a jeyna de mais folo yinde be dum ni folo yindo na kuru fulana mbi tugo la o ka jani ale o ferele no ne o tuma na o bina nogoyala o biteme nogoyana o tuma na donate boli tala bele ko o bi tugo bina de ambi tugu ko o tugo la de wanana hadisa warela ko halu dona ko rugo ko do kasoro mo wore tise ga doyelo ko ambi doyi ambi an karaba ka doyi ni kitabu tigi ko ko wal hasil at-tahzir min at-tashabbuh bihim fi aqwalihim wa ahwalihim wa lihadha qala la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah wa zalika annahum ya'kuluna ad-dunya o be jien de dun bi dini ni dine togoye wa manasibuhum anuka plasibaw wari asatuhum de wari asatuhum anuka nyamoya fi nasi mogo chela yaakuluna amwala nas bi zalika o be mogo kana folo dunu wode kama kana al ahbaru kama kana li ahbar al yahudi ina fo yahudi karamo ba kala to na angata koye mi angata de koye mi ko ni kalangala aya kolosi ni jien kanu na de saya ngoni e jaako e ligisi soro e ma ligisi soro e bi balo sa e bi balo wa fueti bo ala wa bi sa to sala to mena wa bi kasange fana to kasange la to mena o to kelele no e anya fo ko wartigu aya to do jena ba halaki wartigu aya to do jena ba halaki famo aya to do jena ba halaki e na on yere da yere halaki tuguni o bi se ka famo wa ka yelimbo lamban sabali lamban messi sabali lamban messi iflani ka yelimbo sukono moko bele jele bi ka nuso je ibiki yere geni lamban messi yelimbo sukono moko bele jele bi ka nuso je ko yelimbo de me o yasoro tasuma bi ke take na nya fo wartigu cha ni wari soro hakili to dine ko ina no te dien ibina taka wari mbeto ya anyo fo famaw ebe fama yala che hakili to dine ko ina no te fama yan ubine la wolo sirikata anyo famaw wajino na o wakati kele na an yere de be ga nyere halaki walladina ma munusa ya kenezu no be maralika o sanuna wal fiddata an warjalaw wala yunfiquna
منها tani de في سبيل ya الله ala kasira Allah فبشرهم iku kibariya de ya بعذاب ni nyengi yewo أليم min dimi ka gola de يوم donawo يحمى عليها. bon c'est ça ni aya in bari kunina tuguni aya kelen do ne fa be aya kelen ne quoi yahudiyo be mogo torombe ka mogo ka wari dun galonga woni ni yewo aya abewo aya kelen ne walma awfa bi tugudi de abewo aya kelen ne munna min kuma kan in bari lanina jatige ko ba an ga darsu te menen fana anda sirama a jatige yoro e muye yahudiya karamo ke ayo mogo landege galon kan ku ka wari dun mais aya min tugulawla ko wari tigi mi ere wosila ka wari min nyini i wosila ka wari min nyini i commerce ke ka wari min nyini i segena ka wari min nyini ko ni ma nyuma ya kala ni ze bon don gelo be jaka bobaliya de fois no te jaka to ma fa yalla de o de la bu rere ko jaka bobaliya da mate de ko misikiro ka hake de be ka wari la e wari min nyini i ma nyuma ya kala ala ko ko ata fo ko kiyama jodo mbido jahannama no kera ko bole ala de wari tigi mi ya ka wari ni halalala amma nyuma ya kala ko kiyama jodo ala be ni yengi de da o e karamo ko mi mo ka wari na maradu ita ye jumesa ay kuma mi bamu ne wal ma autamana ka ta dugula de wala nye fo chugo to la biro ni ya aka wari nyine ayere sagola me amanyuma ya kala ala ko ko men ni nyegi de daka emiye mo namara ku ka wari minedu emiye ma ka wari minen galon kanu ku ka wari bo galon kanu ita nyegi chugo ko ni ala de bo chugo do sa anti se nyefo le keble o la yumbi gona uye wari sora utika nyuma ya kala wode nyenye fola me don gala chama ya fasare ko nuti jaka de bwala abu hurara ko jaka mafoya ne wa jaka mafoya da aya la jade jaka to mafoya wa hal ne abu hurara ba kile aka kuma yin fanga bala de don gala to ba fode ko ni ama jaka de bwala o sa hal na ma jaka bwala ko aka wari nyini ne du ma yiku ko sorola ni emiye ma wara mo wara ta karaba ka minedu yahudiya karamo la dege baw yahudiya karamo ni yahudiya karamo la dege law washiru bi adhabin fabashshir akbariya alla dunya bi adhabin ni nyangiya alimin min dimin ka gole nga al jazaa'u min jinsil amal ikara jiyan kono yi damu cogo mina lahara nyangi fana miti wo al jazaa'u min jinsil amal ko nafulo tigi aka bantama sen folo nafulo tigi ka bantama sen folo abe domi aba nyesi isike wode ko sa nafulo tigi do ere hala anta fe ku ye basabu e mana ya na ya nyesi mi bi kono be boy kono no te mi ba fe ke so aba mi so je koro abe kuma kan juma finyana ika kena wa kon basiti la ika kena wa basiti har no tigi ne son ibi lafiya mais etta la warti ba fo assalamu alaikum an wala mba kuma kan kile hala ta fe salamu alaikum kuma kan chama mba o mo kile ni ibina zafe o mbiri sidende mbita rodo la de mo turu binada do finga do binana ibina tay ka ci foyer abina nena na wakile nena na kema fula doro de nyini fe e ba ko ke e ka continue million kema fula bo airport la mana fula ni kema fula ko fogu milliard kema fula fogu ne nena na e de kema fula dia mbika e ka balance de buriya na fula tigi na ba famia a deliba wede a kisbadi wallahi abeli ba fandangeni min na yeli yere abele deli o be mango yede wode ka tanga manja e basa wode be ke e ka aljana fere e ale de be ki busi ce kanana
nga o contraire ni ko ni o deli sen fula sen saba iteme to aba fa tere ko ni chenyi ko ni yewu ya be deli e shi ala talo no te ala ko bisi ko ke e ke o deli ke la yugo ala ti desa wala ko to da de dum ala ya to kuna sigi e nyakoro to den taka amoka do mo tegela e de ka moka do mo tegela no te ala ka sela be to daga sigi mo wore koro o fana ba moka dima e kizila uma idan akalla hala folo o tenye sisi ala ko ngono abe tasuma bi danye na folo akalla hala fulana ni atato do munde bige aba kere do ila ala ko bo ay melegaw ay kere fana jeni de akalla hala sabana no ya laba ya ko do na nyembala bikata babo chenna ne fana ka korote manye nga ala deli manye nye siri nya toko siri do bini beke deli kalawla si manye atato flen ya ko dona ala ko ay ko dina akala ato dafa yawma yuhma alayha kala ya beke domina yawma yuhma kala beke domina alayha kalmat alayha wen nafulo mini jakati bwala o do mira be se ka kete won nafulo yi wode be jeni wode be ken nege nafulo misinu sagan nu wargen nu wole be yelma ko ken nege bleye ka kala ya yode yuhuma alaiha fi nari jahannama tasmana fatoko wa jeni be ken no he ibahu onyendo be jeni na he u gero be jeni na he ko be jeni na he da hada o be soro ga fu ya ni nde fende o na yemi marade ayere kunye fazoko ay nene ni ke fende lawo aw kunkera na kumbuko marade na folo mi na kumbuko mara kontu bloku ay kontu bloku nyengi nene inna idata shuhuri anga joyo ay Jibril aywa kanda sira andi amma kilen soro anga bitay milani yorena aywa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin mandarsa karamo mu yoga ala batel lakire mu babula ajolendo aw karabet len sigilen bana mu bo lakire mu tigi ke ka bato fe e ka wuli ko fo ko e bato e ay taka boy ay wuli ka karamo fo de o e ko gele wa mandarsa karamo lakire mu bi nyini ka so ni je blal e bi se ka fo to do e ka bato fe e sigilen no taballa bana ipotro lama ale bi ka yala ya ase na wosile ubi ke ka ala batu ubi ke ka ala yoro jume ubi ke ka batu fe yoro jume e bere to ka so minaye iko jara nya wulla ko jo do bi no fasar ni hadisa doy ko ni mo mi ya nyini mo ka wuli ka joye ko ka jana mala hey wa hadisa inti fola ni bonna ina de ubi fola mo mi ba yere ye to gut mo mi ma yere ye ala batu fe ni e nana ni e jole ka fo abi dimi koro wo mo ko mondelu de wuli ka jo kibariya bi na wala ke e mandarta da abi do kilasi ko ra wuli ka jo ko fo do bo bla hey ayo wuli ka ga karamo fo mandarsa karam kalandiw aka doni soro barka la sa no te aw ka barka danya bi ka tayya de assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay muso mi nafuru zima haramu qualité kacha zima haramu dobe atise ka furu yere de nyesima minti se ka furu nyesima de sharia bi se ka aye adaga e o ye ka soro a masiri a fambe datulente o be yafa walma i gorela aye nyon tege mine o be yafa nga mami furu ena che a balele no fendo la o fembi se ka wuli eti se ka wo yewo e ma ka wo yewo e ma ka ga o tuse o law i muso dogoni o ye o bondadi mimbe e ka furu na leche a koro muso bi ko ta mais ni sharia ye o furusa walma ni sababu wala na se gale kano
bon o tɛ e tulonkɛ ɲɔgɔn ye o tɛ e bolo minɛ yɔrɔ ye o tɛ a tɛ daga e k'ale ye k'a sɔrɔ a tɛ hijabu la fana o ye anw ka laada ye an ka laada ye sariya ye sariya ye wa o ye sariya ye voilà nin ye sariya ye i muso dɔgɔnin i ma kan ka a lankolon ye i ma kan ka i bolo d'a ma anw kɛ o bɛɛ t'o bonda kelen ye wa. muso wa muso i susuru i cɛ ye o ye ko gɛlɛn ye wa a bɛna fɔ a bɛna o fana bila alabato wɛrɛ de la wa ko kira ko ni muso ni cɛ a kunkolo bɛɛ a farikolo bɛɛ ka kɛ nɛn ye joli la juguman tɛ nɛn ye wa ko a farikolo cɛ farikolo bɛɛ ka kɛ o ye ko muso ka a dala nɛn bɔ k'o bɛɛ saalo ko cɛ ka hakɛ tɔ ma ban an ka nin y'a dessin pratique kɛ e bɛ se k'a sen yɔrɔ nɛn in sɔrɔ ni min suli wa cɛ ni ti bato ye arabu jamana na suli ye alabato de sulili arabu jamana na alabato do sulili ye haramu ye arabu fɛ yen i y'a faamu wa anw fɛ anw ka bato fɛ tutu bisimila tutu an ka bato fɛ makirili de an ka batoli tɛ sulili ye o farafinna ka batoli ye sulili ye munna e b'o fara alabato kan arabu jamana na olu b'u suli de u ka bato fɛ yen bon n'u musow y'u suli u cɛ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ ka bato e m'a mɛn cɛ o cɛ y'a ka kurusi bɔ muso nɔfɛ muso tɛ si ye e la e bɛ se k'o kɛ o ka bato fɛ mais e m'a dɔn ko mais ni e ko k'i ye général ye i muso b'o généraliya ye wa ko mun na barisa a y'a ka kurusi bɔ a nɔfɛ a bɛ k'a ka bato fɛ yan ni diɲɛ bɛɛ bɛ na e ye waliju ye kutubu ye a kɛra muso laban ye ko taa ka bɔ i ka nin wa bon tuma na sa tuma na muso ka farafinna muso o bɛ ɲɔngirima fitinin min kɛ nin ye dɔw nana fasari ko sujudu don an t'o faamu fiyewu an ka laada tɛ ɲɔngirilen ye an ka laada fɛn tɛ bato fɛn ye nin ye an ka bonya forme dɔ ye a banna koyi k'a fɔ ko a ka ala don muso ka kɛ cɛ ka kɛ muso ka ala ye o ma ca dɛ ala ka bɔda d'a ma wa dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔngirima o bɛ kɛ dɔɔnin ten dɔrɔn de mais dɔw bɛ yen u bɛ ɲini ka sigi yɛrɛ de a bɛɛ ye bonya forme ye ati ne ta muso ta kɛ n ye anw ka jamana laada tɛ mali fan dɔw ka laada don mais ne t'a contre la barisabu bɛrɛ forme don bato tɛ farafinna bato tɛ ne ko arabu jamana ta k'u ta ye haramu ye olu ka bato fɛn ɲɔngirima ye o ɲɔngirili ye olu ka bato ye wa haramu don arabu fɛ ye mais a y'a fɔ ko anw ka laada anw ka bato fɛn tɛ ɲɔngirima ye anw ka bato fɛn ye makilili ye ka tutu fɔ ye o tuma na muso ka kan ka cɛ bonya k'a bɛrɛ fo ka s'a dan na wa nin ye bɛrɛ forme dɔ de a y'a jɔ an k'a faamu ni e bɛ ko fasara ni hakika ye e tɛ foyi dɔn diinɛ na farafin muso n'a bɛna tɛmɛ ka taga foro la dumuni b'a bolo a bɛna tɛmɛ cɛ dɔw la o cɛw kɔngɔ b'u la ale ma se a cɛw ma fɔlɔ a tɛmɛtɔ b'a fɔ ninnu ye a ye na dumuni kɛ o cɛ ninnu bɛ mun fɔ de o tuma na e b'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ de ya u kɔngɔtɔ de don u ye nkalon tigɛ de ya n'u ko k'u fa la u ye nkalon tigɛ de ya o kɔrɔ k'i bi i ma sigi hakika de dɔn quoi n'i ye forme dɔ de u bolo muso k'a fɔ a ye na dumuni kɛ o kɔrɔ ko nin ye muso ladabilen muso ɲuman don n'a tɛmɛna n'a m'a fɔ a ye na dumuni kɛ a ye kojuguba de kɛ ladabu la wa o cɛ ninnu fana u kɔngɔ bɛ ɲini k'u fa walahi n'u ye dumuni minɛ ka dun u bɛ dugu la mais u b'a fɔ an fa la olu fana k'a fɔ an fa la o de ye ladabu ɲuman ye mais ni e ko k'e bɛ nin fasari a ɲɛ ma e ko a ko muso a t'a kɔnɔ e ko muso ye kɔnɔna juguya kɛ e ma mɔgɔ ka laada faamu ni ninnu fana ko k'u fa la k'a sɔrɔ u kɔngɔtɔ don n'i ko k'u ye nkalon tigɛ e ma ka laada faamu wa u ma nkalon tigɛ dɛ muso ma kɔnɔna juguya kɛ cɛ ninnu ma nkalon tigɛ k'a sɔrɔ u dun y'a fɔ ko an fa la u ma fa dɛ mais nin ye dugu ka laada taabolo de don hey anw ka alabato diɲɛ bɛɛ ka kan diɲɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ mulu kelen kɔnɔ sun seli alabato mais ni ko o ko n'a dulola laada la an ka kiiti tɛ se ka taa saudiya la a tɛ se ka taa misira a bɛ taa yan de
n'i y'a ta dɔrɔn i b'a kɛ o de la dɔnnikɛlaw ko n'i y'a sa i ka kiiti tigɛ n'i ma dugu min landa dɔn a ti daga i ka kiiti tigɛ ala barisabu ko minnu bɛ dulon landa la a mako bɛ landa yɛrɛ faamuya la kiiri bi sɔrɔ ka bɔ ka kiiri bɛɛ ta ka taa jamiatul azhar la ka kiiri bɛɛ ta ka taa mustawrada mustawrada export wa export exporté ya importé wa kiiti landa la kiiti ti importé de ka taa ta Égypte ka na an fɛ yan ayi ka taa ta Saudi la ka na an fɛ ayi ni ala bato do be importé kɛ a bɛ faamu dɛ ayiwa an ka bɔ yan nɔ dɛ sɔli ala muhamadu assalamu alaikum Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotisap/kanda sira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك